नमस्कार। प्रति ग्राम पंचायत रे पल्ली सभा ग्राम सभा होचे हेले जेते टंका सेक्शन ऑर्डर करा जाउचे चाहे ओडिशा सरकार किंबा केंद्र सरकार जेते भी फंडिंग टंकाटा आसुचे ग्राम पंचायत रे जेते भी सरपंच यो ऑफिसर माने जिन अछन तार सत विनियोग करूछन किनी सेटा हेरफेर होचे किनी दुर्नीति होचे किनी आपण माने घरे बसी चेक करि पारबे किंबा तार विरोध रे आपण कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करि पारबे। आपण कोनोसी के जीवार नि पड़े आपण मोबाइल रे आपण कंप्लेंट करि पारबे मोबाइल रे टैग करि पारबे डायरेक्ट सीधा सलक भारत सरकार गोटे ऐप बनकर लॉन्च करिछन सेतिरे आपनकर पंचायत रे केते टंका फंडिंग टंकाटा आउछ फंड आपनकर बैंक अकाउंट क्रेडिट हिचे केते टंका से योजना रे केन काम रे लागि छे आपन डिटेल चेक करि पारबे ब्लस देखता ए रिजेक्ट देखि पारबे आपन माने केनता देखि पारबे मैं आपन डिटेल रे बतै देबी आपन माने आपनकर स्मार्टफोन रे चेक करि पारबे। देखुन भारत सरकार एबे गोटे ऐप लॉन्च करछन ऐप रो नाम होचे मेरी पंचायत सेतिरे आपन किछ करबा काना काम रहउचे सेतिरे आपन लॉगिन प्रथमे साइन अप करबे लॉगिन करी आपन डिटेल ता देखि पारबे केनता करी देखि पारबे म डिटेल ता आपन देखे देबी। देखुन आपन माने चाहेले स्कैन किंबा क्यूआर कोड द्वारा भी आपन प्ले स्टोर के जेगिर भी ऑटोमेटिक डाउनलोड करि पारबे किंबा सर्च करी भी प्ले स्टोर रे ऐप ता डाउनलोड करबे बहुत सहज है। एटा बहुत किछ असुविधा जेन मन का एटा सरपंच माने घोटाला करतन से मन कले असुविधा हवा आपन माने घरे बसिक आपन गुटे सच्चा नागरिक हिसाब आपन माने निजर कर्तव्यटा तुले पारबे जे आमर पंचायत जते भी टंका होचे सेटा सत विनियोग होचे कि आपण माने धीरे धीरे सब पर्दाफाश करि पारबे। चलन मैं आपने देखे दोचे केनता चेक करबे सेति लई आपनकर मोबाइल प्ले स्टोर के जे प्ले स्टोर गला परे सर्च करबे मेरी पंचायत आपनकर मोबाइल लो प्ले स्टोर के आसला पले प्ले स्टोर रे देखुन सर्च करबे मेरी पंचायत देखुन ई प्रकार सर्च करबे मेरी पंचायत ऐप सर्च कला पर देखुन ई प्रकार ऑप्शन हेबा आपण का कर प्रथमे इंस्टॉल करबे इंस्टॉल करा परे ओपन करबे जेहेतु मैं इंस्टॉल करि सारि छै सेति ओपन ऊपर क्लिक करबे तापर आपनकर पिन दे देबे जेन मोबाइल रो पिन पासवर्ड दे दे पासवर्ड देबे देखुन एना आसी गला भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज विभाग एटा बने ऐप तयारी करिछन आपण एतिर सीधा सलक डायरेक्ट आपन टंकाटा चेक करि पारे पंचायत रो केते टंका आछे केते टंका कार्यकारी होचे किन काम रे लागि छै आपन डिटेल चेक करि पारबे आपन जदि सेते संतुष्ट नि ना किछि दुर्नीतिग्रस्त होइचे बोले कंप्लेंट भी रजिस्ट्रेशन करि पारबे। ई प्रकार देखो एरो पर क्लिक कला पर देखुन तापर देखुन चूज योर लैंग्वेज अछि प्रथमे देखुन चूज योर लैंग्वेज अछि ऑप्शन ता अछि आपन निजर भाषा से सिलेक्ट करबे आपन केन भाषा रे सिलेक्ट करबार लागि चाहछन देखुन हमर भारत रे जेतेटा भाषा अछि जेतेटा राज्य रे सेतेटा भाषा अछि सर्वप्रथमे आपन ओडिया भी सिलेक्ट करि पारबे हिंदी भी सिलेक्ट करि पारबे इंग्लिश सिलेक्ट करि पारबे। चलन म इंग्लिश सिलेक्ट करि देखे दोछ आपन के इंग्लिश पे सिलेक्ट करबे तापर देखुन लिखा छै सिलेक्ट लैंग्वेज तार ऊपर क्लिक करबे तापर देखुन लिखा है डिवाइस लोकेशन कैमरा एसएस मीडिया एसएस स्टोरेज तापर एसएमएस एटा किछ असुविधा ना आपण आई एग्री ऊपर क्लिक कर देबे देखुन लिखा है आई एग्री तार ऊपर क्लिक करबे तापर देखुन टर्न एंड आपण लोकेशन टर्न ऑन कर देबे तापर देखुन लिखा है बहुत प्रकार ऑप्शन छे सिटीजन लॉगिन न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करबे देखुन लिखा है सिटीजन लॉगिन न्यू यूजर तार ऊपर क्लिक कला पर देखुन टच करबे टच कला पर सर्वप्रथम आपण का करबे देखो लिखा है सिटीजन रजिस्ट्रेशन आपन प्रथमे साइन अप करबे तापर लॉगिन हवा प्रथमे नो हेगि रिचना सेति लई साइन अप पर क्लिक करबे चलन केनतार साइन अप पर्सन में देखे दोछ आपन के साइन अप करबा लेले सर्वप्रथमे आपन ना टाइप बॉक्स भीतर फिल अप करबे आपन मोबाइल नंबर देबे जेन मोबाइल नंबर लॉगिन करबे तापर ईमेल आईडी दिछे ईमेल आईडी जदी अछि बोले देबे निहल ऑप्शनल के छाडी देबे तापर रजिस्टर ऊपर क्लिक करबे आपन जेन मोबाइल नंबर देथिबे सेति ओटीपी हेबा ओटीपी देला पर आपन सब सबमिट साइन अप हो साइन अप होला परे आपण लॉगिन केनदा करबे चलन मु देखे दोछे देखुन लिखा है तले लिखा है देखुन लॉगिन ऊपर क्लिक करबे जेते बेला साइन अप करि सारबे तापर लॉगिन करबे जेते बेला लॉगिन करला बेल के आपण के गोटे 4 डिजिट रो पिन बनाबार पड़बा 4 किंबा 6 डिजिट रो आपण पिन बनाबे पिन बनाला पर जेन सबमिट करथिबे निहला आपण ई जगह रे भी पिन सिलेक्ट करि पाबे देखुन सर्वप्रथम मोबाइल नंबर देबे जेन पिन बनैथिबे तो पिन आगो सिलेक्ट करबे निहला एने भी पिन बने पारबे एंटर एम पिन 4 डिजिट रो पिन सिलेक्ट कला पर लॉगिन करबे चलन मैं लॉगिन करे देखो आपन के जेते बेले पिन और मोबाइल नंबर देके जेते लॉगिन करबे लॉगिन कला पर देखुन सर्वप्रथमे सेलेक्ट योर पंचायत रो ऑप्शन ता शो हेबा इने देखुन लिखा है इने का करबे आपन सेलेक्ट योर पंचायत ऊपर क्लिक करबे तीन प्रकार रे आपन सेलेक्ट करि पारबे आपन सर्च बाय नेम रे भी सेलेक्ट करि पारबे सेलेक्ट पिन कोड आपन पिन कोड रे भी आपन सेलेक्ट करि पारबे सर्च बाय स्टेट करि पारबे आपन का करबे सबकोन बेटर हेबा सर्च बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऊपर क्लिक करबे तापर देखुन इने 2025-26 लिखा छै एंता देबे आपन देखुन इने एरो गोटे लिखा है 2025-26 अच्छे आपन चाहले जेन वर्षटा चाहले से वर्ष सिलेक्ट कर पार चलो देखे दोछ मुई एरो ऊपर क्लिक कला पर देखुन
ଆପଣ 2019-20 ଦେଖିପାରିବେ, 20-21 22-23 ତାପରେ 25-26 ଦେଖିପାରିବେ, 24-25 ଚାଲୁନ୍ ମୁଁ 25-26 ସିଲେକ୍ଟ କରି ତାପରେ আমার রাজ্য হচ্ছে ওড়িশা। ওড়িশা আপনার যেহেতু যে রাজ্য সিলেক্ট করবে সেটা আপনার ওড়িশা সিলেক্ট করবে। চালুন মুই ওড়িশা সিলেক্ট করে দেখে দেউছি আপনাকে। ওড়িশা পরে সিলেক্ট কলা দেখুন না সিলেক্ট জিলা, জিলা পরিষদ উপরে ক্লিক করবে। আপনার কেন জেলা? আমার বলাঙ্গীর জেলা। ব্লক দিয়ে দেবে, আপনার যে কোনো ব্লক গোটে চেক করে দেখে দেছি আপনার মানে জানবার লাগি। চালুন মুই লইসিঙ্গা ব্লক উপরে ক্লিক কলি, তারপরে দেখুন গ্রাম পঞ্চায়েত সিলেক্ট করবে। আপনার যে গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছেন সে গ্রাম পঞ্চায়েত সিলেক্ট কলা পরে আপনার দেখুন এই প্রকার সিলেক্ট কলা পরে আপনার লেখা হয়েছে সিলেক্ট মাই পঞ্চায়েত, তারপরে ক্লিক করবে। বহুত সহজে আপন মানে নিজে চেক করে পারবে, অসুবিধা নিন। দেখুন সর্বপ্রথমে যেতেবেলে আপনার যে গ্রাম পঞ্চায়েত সিলেক্ট করবে গ্রাম পঞ্চায়েতর ফটো জায়গায় দেখুন আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতর লোগো দেখি পারবে, তার ফটোটা যে গ্রাম পঞ্চায়েত সিলেক্ট তার ফটোটা এই প্রকার দেখুন আপনার দেখি পারবে, জুম করে পারবে। তারপরে এনে কারণ গোটে বহুত সুবিধা দিয়েছে, সরপঞ্চকে আপনার ডাইরেক্ট কল করে পারবে। কল উপরে ক্লিক করলে ডাইরেক্ট সরপঞ্চ লাগি পারবা। ইয়োর নম্বর আছে, ইয়োর টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর আছে, ইমেল আইডি আছে, ইয়োর নম্বর भी আছে। আপনার সিলেক্ট করলে ডাইরেক্ট সেমন কথাবার্তা হয়ে পারবে। তারপরে কাঁ করবে যেতে লগইন করে সাইন আপ করে লগইন করে সারা পরে দেখুন বহুত প্রকার অপশন আছে। আপনার কাঁ করবে এনে গোটে দেখুন মেন মেনু আছে, এই মেন মেনু উপরে ক্লিক করবে। ইসন দেখুন 100 খেলা আরম্ভ হয়ে যাবা। যেতেবেলে মেন মেনু ক্লিক কলা পরে দেখুন লেখা হয়েছে এনে লেখা হয়েছে বহুত প্রকার অপশন আছে। আপনার কাঁ করবে পঞ্চায়েত ফন্ড উপরে ক্লিক করবে। দেখুন লেখা হয়েছে পঞ্চায়েত ফন্ড। আমি ফন্ড দেখবার না কেতে টঙ্কা হচ্ছে কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার সে টঙ্কাটা হচ্ছে সে টঙ্কাটা সৎ বিনিয়োগ হচ্ছে কিনি পঞ্চায়েত সে কার্যকারী লগাউছন কিনি কি খোউছন কিনি সেটা জানবার লাগি পঞ্চায়েত ফন্ড উপরে ক্লিক করা। দেখুন তিনটা অপশন হবা পঞ্চায়েত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। আপনার কাঁ করবে পঞ্চায়েত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট উপরে ক্লিক করবে। যেতেবেলে পঞ্চায়েত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট উপরে ক্লিক কলা দেখুন লেখা হয়েছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কেতে টঙ্কা হয়েছে দেখুন লেখা হয়েছে। আপনার ডিটেল সব দেখি পারবে। দেখুন সব ডিটেল এনে দেখুন লেখা হয়েছে, সব ডিটেলটা দেখি পারবে। কেতে তারিখ কেতে টঙ্কা হচ্ছে কেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টঙ্কাটা হচ্ছে সব জানি পারবে। তারপরে কাঁ করবে এটা দেখুন আপনার চাইলে মিনি স্টেটমেন্ট भी কাঢ়ি পারবে। তারপরে সিলেক্ট করা দেখুন কেতে টঙ্কা আসছিলা, কেতে টঙ্কা খরচা হয়েছে, কেতে টঙ্কা বঁচিছে দেখুন লেখা হয়েছে জায়গায়। আপনার মানে এই প্রকার চেক করে পারবে। ব্যাক করবে, মেন মেনু ফির ব্যাক করবে। ব্যাক কলা পরে মেনু উপরে ক্লিক করবে। ফির মেন মেনু কে গলা পরে দেখুন লেখা হয়েছে পঞ্চায়েত ফন্ড উপরে ফির পুনর্বার ক্লিক করবে। তারপরে ফন্ড রিসিভ উপরে ক্লিক করে পারবে। নিহলে ইনকম চালুন মুই দেখে দেউছে। যেতেবেলে আপনার ফন্ড রিসিভ উপরে ক্লিক কলা পরে দেখুন এনে তিনটা অপশন দেছি। সর্বপ্রথমে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কেন্দ্র সরকার দ্বারা কেতে টঙ্কা আইছে দেখুন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকার ওদের কেতে কেতে টঙ্কা হচ্ছে আপনার চাইলে এই জায়গায় দেখি পারবে। প্রথমে দেখুন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ডিটেল টাইপ চেক করে পারবে কেতে টঙ্কা আইছিলা, কেতে টঙ্কা খরচা হয়েছে। যে রেড কলর হয়েছে সেটা ইউজ হয়ে সারলা না, যে গ্রিনটা হয়েছে টঙ্কাটা আসিছে। স্টেট গভর্নমেন্ট উপরে ক্লিক করা দেখুন এই প্রকার টঙ্কাটা চেক করে পারবে। তারপরে অদর সেকশন কেতে টঙ্কা আছে আপনার ডিটেল চেক করে পারবে। তারপরে পুনর্বার মেন মেনুকে আসি যাবে, মেনু উপরে ক্লিক করবে। ক্লিক করার পর দেখুন লেখা হয়েছে তলকেটি আসবে পঞ্চায়েত অ্যাসেট রেজিস্টার উপরে ক্লিক করবে। দেখুন লেখা হয়েছে পঞ্চায়েত অ্যাসেট রেজিস্টার উপরে ক্লিক করার পর দেখুন এই প্রকার অপশনটা ওপেন হওয়া। আপনার কেন কামরে লাগিয়েছে দেখুন রিপেয়ার এন্ড মেন্টেনেন্স কেতে টঙ্কা এনে লাগিয়েছে তার উপরে ক্লিক করলে আপনার ডিটেলটা চেক করে পারবে। বহুত সহজে আপনার ডিটেল চেক করুন আপনার পঞ্চায়েতের কামটা ঠিক হয়েছে কিনি। ফির মেন মেনুকে যাবে, তারপরে দেখুন ই পেমেন্ট অর্ডার ইপিএস এর ক্লিক করবে। ইপিএস के ऊपर क्लिक कला देखो तीनटा बहुत प्रकार ऑप्शन है। आप क्या करेंगे पंचायत पेमेंट रजिस्टर ऊपर क्लिक करबे। पंचायत पेमेंट रजिस्टर ऊपर जेते क्लिक करबे देखुन प्रकार ऑप्शन ओपन हो जते बैंक दी अमाउंट पेड दी अनुराधा पांडे पीओ टुवर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दी पीडब्ल्यूएस फिट सब इना दिया है। आप देखले केन काम रे केते टका लागे अनुराधा पांडे जेनटा कि ब्लॉक रो ईओ सरपंच मिसिक कामटा से सफलता कर चाहे आप भ्यू वर्क ऊपर क्लिक करबे। केन काम लगे ये टंका खर्चा है केते दिन समय लगला केते टंका खर्चा है केते टंका सब तार क्लिक करबे। देखो इन सब डिटेल चाहिए गला आप चाहे तार फोटो भी देखी पारबे केते टंका खर्चा है देखुन केते टंका बची है सब देख भ्यू फोटो ऊपर क्लिक करबे। देखुन देखे देछे फोटो एते टंका खर्चा ला मेंटेनेंस रिपेयर लगी तीनटा फोटो दिया है। देखुन सर्वप्रथमे 1 2 3टा फोटो दिया है। आपण माने से फोटो भी सेमने टैग करि पारबे, आपण फोटो भी देखि पारबे। तापर रेटिंग आपण चाहेले रेटिंग दी पारबे जे आपण काम रे संतुष्ट अछन जे आपण कंप्लेन करबा छन। देखुन इने लिखा है राइट एंड रिव्यू तार ऊपर क्लिक करबे। देखुन इन सेक्शन अछि आपण चाहेले तार फोटो जदी दुर्नीति चल फोटो उठाबे और रेटिंग रे कंप्लेन करि पारबे। केनदा कंप्लेन करबे चलो मुई देखे देउछ कंप्लेन केनदा करा जासी। तापर कंप्लेन केनदा करा जासी देखुन लिखा है ने
रिपेयर कंप्लेन केनता रजिस्टर कंप्लेन भी करि पारबे। रजिस्टर कंप्लेन पर क्लिक कला पर देखुन ई प्रकार ऑप्शन टा ओपन हो जाओ। आप रजिस्टर कंप्लेन पर दी प्रकार जे व्यू आपन जदी जेन कंप्लेन टा करिथिबे प्रथमे तार स्टेटस भी चेक करि पारबे और केनता कंप्लेन करसे बते दोछि। रजिस्टर कंप्लेन पर क्लिक करबे देखुन इन बहुत प्रकार ऑप्शन दैछि। डेड एनिमल मृत्यु आपन जेन पशु पक्षी मरि जिछन तार कंप्लेन करि पाबे। कंस्ट्रक्शन वर्क क्वालिटी जदी भी निम्न मानर बहुत घटिया काम कराइ छै कंस्ट्रक्शन वाला भी तार क्वालिटी ऊपर आपन कंप्लेन करि पारबे। क्लीनिंग सफाई ऊपर करि पारे। स्ट्रीट लाइट ऊपर वाटर सप्लाई पब्लिक बहुत प्रकार ऑप्शन दैछि। आपण माने चालन गुडी ऊपर सिलेक्ट कर दोछे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऊपर तापर फोटो सिलेक्ट करबे। कैमरा फोटो खिचबे टेक फोटो करी आपण सीधा सलक सबमिट कर देबे। जेतेला सबमिट करबे आपण स्टेटस सीधा सलक आपण डेट आपण पंचायत राज डिपार्टमेंट पले जिबा सेनु इंक्वायरी हेबा और जदी भी से माने भूल भटका जे टंका हड़प करिछन बोले तांकर नारे कार्यानुष्ठान हेबा। ई प्रकार आपण माने चाहले निजे भी चेक करि पारबे। आशा करै हमर वीडियो आपण माने पसंद आस्तिबा। हमर वीडियो आपण माने पसंद आसला हमर वीडियो लाइक कमेंट शेयर करबे। हमर चैनल सब्सक्राइब करबे। धन्यवाद नमस्कार।